पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 नियुक्तियों पर लगाई रोक। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पश्चिम बंगाल के राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। यह फैसला पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 2016 में की गई भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं के मद्देनजर लिया गया है। यह निर्णय 3 अप्रैल 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ द्वारा सुनाया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया दूषित और दोषपूर्ण थी, जिससे की गई सभी नियुक्तियां अवैध मानी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में की गई हेराफेरी ने नियुक्तियों की निष्पक्षता और वैधता को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्हें कायम रखना असंभव हो गया। यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के अप्रैल 2024 के फैसले से जुड़ा है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में OMR शीट के साथ छेड़छाड़ और रैंक जंप जैसे गंभीर दोष पाए गए थे। हाईकोर्ट ने पाया था कि जहां सिर्फ 24,640 पदों के लिए भर्ती होनी थी, वहां कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, जबकि आवेदन करने वालों की संख्या 23 लाख से अधिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी निर्देश दिया कि इस दोषपूर्ण प्रक्रिया से नियुक्त सभी व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त की जाएं। हालांकि अदालत ने यह राहत दी कि अब तक इन कर्मचारियों को मिले वेतन और लाभ उन्हें वापस नहीं करने होंगे। यह मामला कई पक्षों, जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार भी शामिल थी, द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर विस्तृत सुनवाई 19 दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी और 10 फरवरी 2025 को निर्णय सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब सुनाया गया। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती अनियमितताओं की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच को भी आगे जारी रखने की अनुमति दी है। यह जांच मई 2024 में अदालत द्वारा मंजूरी दी गई थी और भविष्य में इसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों पर और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के लागू होने के साथ ही अब दोषपूर्ण तरीके से नियुक्त व्यक्तियों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। চাকরি বাতিল হলো, কি বলবেন আজকে? কিছু বলার নেই, খুব দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যজনক। বাংলার মানুষ হিসেবে, বাংলার একজন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমাদের সকলে। এইরকম সরকার, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার কখনো আসেনি এবং রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত একটা সরকার। সেটা তো ছত্রে ছত্রে হাইকোর্টও বলেছিল, ছত্রে ছত্রে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস খান্নাও বলেছেন। আচ্ছা, কালকে দিন নাকি দুর্নীতিগ্রস্ত তাদেরকে প্রিভিয়াস ইয়ার বছরগুলোতে আপনার মাইনে এবং 12% সুদ সমেত তাদেরকে ফেরত দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তাহলে যদি যারা দুর্নীতিগ্রস্ত এখানে যদি ক্লাসিফিকেশন হয়ে যায়, তাহলে সবাই বাতিল কেন, এটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তাহলে মেধাযুক্তদের সাথে তারা কোথায় যাবে? এটা আমি আইনজীবী যারা আছে তাদের সাথে আমি কথা বলবো, যারা আইনের বিশেষজ্ঞ, যে এখানটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তা যারা দুর্নীতিগ্রস্ত তারা দ্বিতীয়বারে কাউন্সিলিংয়ে বা যে প্রক্রিয়া শুরু হবে এই SSC, সেটাতে তারা সুযোগ পাবে না। যদি এ ধরনের নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে বাকিগুলোকে কেন বাতিল হলো, এটাও কিন্তু আমাকে ভাবাচ্ছে। আইনের বিশেষজ্ঞ যারা, তাদেরকে এই বিষয়টা আমি জিজ্ঞাসা করবো। তার মানে তুমি কি যাদের বাতিল হয়েছে এবং যারা যোগ্য তাদেরকে নিয়ে পরবর্তী সময় আইনি লড়ার মতো? একদম যারা মেধাযুক্ত, যারা যোগ্য, যারা কোনোরকম ভাবে ঘুষ ঘাস অবৈধ পন্থা না অবলম্বন করে পরীক্ষা দিয়েছেন, রিটেন ভাইভাতে পাস করে লিস্টেড হয়ে তারা স্কুলে গিয়ে শিক্ষকতা করছিলেন 2016-তে, এরা যখন ছিল ছাত্র, আজকে এরা একজন সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষ।
তাহলে এরা সামাজিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, পরিবার পরিজন হয়েছে, ছেলে পুলে হয়েছে, সংসার ধর্ম হচ্ছে, তাহলে আজকে অপদস্থ হচ্ছে। এদের হয়ে প্রয়োজনীয় আইনি লড়াই বা আইনের বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে কোন পন্থা অবলম্বন করলে এরা সামাজিক সম্মান থেকে শুরু করে এদের অধিকারীরা ফিরে পাবে সে বিষয়ে কথা বলবো।